টিএসপি होनोने जे मांगनि गसिनाय बरंनि कारेक्टार और बरंनि तंमु যত आं सिओ आं साइमानो जेमन खरकसा श्रीदाम बाबू ताई खरकसा दिनेश देव बर्मा श्रीदाम देव बर्मा আমতলি গোলাঘাটি একেবারে বেগরজলা জন্মনগর তাগারজলাও এমন খে কংগ্রেস আমল ত্রিপুরা মথা চাইয়াখো এমন খে গ্রুপ ভিজন গ্রুপ বাস বহাই লিডার্স ত্রিপুরা মথা গরিফার সিনি কোনো গিয়া দিনেশ তো কাকা দিনেশ দিনেশ দে বর্মা তো আফুরো ত্রিপুরা মথা খাইবুর বতো উদাও কমাজাক দিল্লি থাঙে দিয়া দিল্লিতে বুঝা থাঙে দই ঠিক তদরূপ ত্রিপুরা মথা সরকার ফাইমানি পরে কে দীনেশ দেববর্মানি ইমেজ ফাইকা আপনার দীনেশ দেববর্মার ইমেজ লোক জাখা তিনি শ্রীদাম দেববর্মা দুই তিনজনা ত্রিপুরা মথা তঙর কোনো দুই তিনজনা বরক তৈ নাই খুব একটা যে গ্রুপ বাস খাইকা যে থাংসানো সবাইকে নাইখা আবো মালিয়া ববা কারণে একটা থ্রেড ডুবই নাই ত্রিপুরা মথনো 22 খাই সবাইনাই এডিসিপুরনি আগে আবন সাই হাই হাই তাও বিধানসভানি আগে ত্রিপুরা মথনো অনেক প্ল্যানিং দङ ত্রিপুরা মথনো সবাইদেন আবো जों हामका साइमानो তিনি ত্রিপুরা जों অম কক সানানি কক সাজানাया हाइफोरा तंमालाया बरग টিএসপি কয় নাম্বার নেতা आं साइमाया টিএসপি नि नेता साबां सिबो सिनियाको ত্রিপুরা स्टेट पार्टी बिसोरति पपुलारिटी इंखा आगे बांगनुक जाखो तामके ऑल लूडर मांगनै श्रीदाम बाबू बाय दिनेश बाबू बरक तो लीडर एबं लूडर हनो एक्सपायर लूडर हनो बर अलरेडी एक्सपायर खा बर अलरेडी ताबो गयकाशी बृंदावनो सबैजाक आबो हाय एक्सपायर एंजाक लीडर अफ तिनि बीजेपी नि किछुटा दालालगिरि खाइनाय रां फैसा कामाय खाइनि बागै हायनि हाय 1966 नि सिमि जेटा 86 পর্যন্ত বনিপুরে 93 পর্যন্ত যে দালালগিরি খাইলে মানে সেই ত্রিপুরা সে পালার তুমি তাও দালালগিরি খাইনি সে প্ল্যান তাও চালু হইতব ম শ্রীদাম যে লুডার যে শ্রীদাম সং এক্সপায়ার যাক এক্সপায়ার সে গুবন হম্বা বিথি যে বিথি করিয়া বন মাসি পরে 6 মাস পরে যে বিথি যে ডেট পাইও ইয়াবনকে এক্সপায়ার বরকে টোটালি এক্সপায়ার মেডিসিন বরং লিডারিয়া বরং নিঙ্গাকে লুডার বনকে লুডার হনো সেই লুডার তিনি বিজেপি দালালগিরি খাইনে পয়সা কামাই খাইনা বাগै বুবাগারন থ্রেড হইতো হয় ত্রিপুরা মথানি ফার্স্ট पार्टी बिस थांनाय आं ত্রিপুরা मथा न जों ত্রিপুরা मथानो बहुत थै रउइनाय बहुत कष्ट खाइने चाइनाय ত্রিপুরা मथानो संसारनि ত্রিপুরা मथानो सोबायना रगलाक आरो बीजेपी नि कोनो बाबेर क्षमता करै ত্রিপুরা मथानो 2024 2026 2028 मो ত্রিপুরা मथा दंनाय चैलेंज बनि बागै इसुरा ত্রিপুরাसा दालालगिरि बीजेपी नि आगो सयकब बाति बगजांनाय बीजेपी दं जे बाति बगेदा आ बाति बगजांनाय सबसनो मतम सुनाय लुडार श्रीदाम बाय दिनेश नरक कमाय थांपाना अ हानि नरक अ सिनि सरि अ मथारि कमाय थांपाना नरक लिडार कमाय थांपाना कोन सिनि आइजाय गरै बिकज नरंखा एक्सपायर जाक बिथि खोसाम हाय नरक उमजाक नरनो मोखांब बिथि खोसामखे बटल के तो बटल बिथि खोसानो बटल के तो हासा हामो बिथि सिमिसि बिसिङो हामिया नरनखे बटले आ बिथिनि सैफाना मोखां पयना नरनि लुडार ताइ एक्सपायर मोखां हाय थांगा नरगा टीएसपी गसिनाय बनि सबक सक सामो बनि पुखरि सामो आरो अंखरि मुइ आइको आ काना थांपाना नरनो मोखांना बयसाय माखा नर एक्सपायर नरनि मोखां हयसा जाक नरन ताइ बुइ बिसा सालिया नर बुबागारा न बिजबि रांनाव जेफोन ত্রিপুরা मथानो नरक सबायगा लागि ত্রিপুরা मथानो नरक सबायमेया नरक से बुबा दफानि सरायबं नाङै नरक थैयानो नरक मासा सगार मानजाक ताइ मासाके मोखां रबनजाक नरक ताइ बिसि एक्सपायर जाक साइडनि उपल लायजाक नरक ताइ चललिया पुसा खसा बाय 10 पुसा हाय हक्सा मासा पुसा हाय नरक ताइ माद्रा चललिया नरक हाय लिडार जेसपाना साला 200 बार प्रेसिमिट खाइ दंफाना
ang je kono channel no sawo borong ni news no tardi ar je naine rokbo mokol asek mokol phiyogi nasina nagia siridan debor ma je puisa ke samta dina debor mani puisa ke samni basono tai noro press meet ta khana di aselo to thangsa ka tobi beskang no sini lorai 2024 senga beskang ni BJP government tai IPP government jodi sini man thane jodi riake BJP and IPP wait and watch the result will come 2024 thank you belani hambai jotona ka hamgen ka tongdi yang thangya oi bulai tong lagi oi jotona janja nogo tongdi bihik busa buma buma samaj joto ka hamgen ka tongdi asakno jotona hambai di pramo thayek lutung bubagaro ayek lutung di prasa tai ba ayek lutung